Djadje de président a ka élection ma annulé définitivement folo olu min ko kɔfɛ ale tilala ka élu au élection fana annulé la o fana jaabi définitivement bon donc la situation bɛ tan de n'o o jaabi définitif bɔra tuma min na k'a fɔ maa min ye président ye définitivement o la o tigi bɛ sigi donc nin kiiri in kɔni ma foyi bɔ problème na voilà exactement ordonnance min y'a yamaruya Djadje ka don yɔrɔ la o de annulera o fana juge ye min fɔ il a raison u seginnen kana k'a fɔ a ka ordonnance annulé a ko juge b'o o wagati de la a b'a lajɛ n'a sɔrɔ kun bɛ ordonnance na ou bien ni kun t'a la donc a ko rétractation demandera a fɛ tuma min na o y'a sɔrɔ Djadje donna yɔrɔ la ka ban donc kun tɛ ordonnance la bilen o de kama a y'a annulé. Sariya min y'a don n'o tun ye tribunal communical tribunal o tribunal kelen tilara k'a fɔ ko ne kun filila ne de k'i ka don bon n y'a ordonnance annulé donc n ye yamaruya min d'i ma n ye yamaruya in bɔ yen cour d'appel de kun nana fɔ ko non ko on dirait que juge tun b'a yɛrɛ ka décision faamuya cour suprême de segin o kan sisan ko juge tun y'a faamuya bien parce que juge kun donna fili kɔnɔ de a donna fili kɔnɔ a ye Djadje yamaruya ka taa don fɛn patronat kɔnɔ a tɛ sigi donc sisan a yirala k'a fɔ a ka bɔ bon a tɛ se ka to yen nɔ sariya kɔnɔna sisan voilà bon tant que olu ma kɛ fɔlɔ bureau kura ma sigi mɔgɔ kɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o ye Mamadu Sinsi Kulibali ale de bɛ yen bon ne ka hakilila kɔni na Djadje kɔni a tɛ se ka to patronat kɔnɔ bi tun parce que papier min y'a yamaruya ka don communical tribunal yɛrɛ tun y'a fɔ ale de filila n y'a fɔ ye ne de filila ne de k'i ka don wa ne k'i ka bɔ n y'a annulé et puis a y'a fɔ n y'a annulé avec exécution au vu de la minute. filɛ nin ye Amadu Djadje ka avocat maître Kasimu Tapo ani Mamadu Sinsi ka avocat ye u fila bɛɛ y'u ka hakilinaw di Amadu Jara ka kuma galama la ko kɔni mɛ nin cogoya in na ta kiiri kɔni a bɛ fɔ min ma ko c'est complexe a ko dingɛ dun ka dun kosɛbɛ n'i ma a kala fɔ ka se a toda ju la o kuma i t'a sanako kalama kiiri tigilamaw de b'a ko kalama ko kɔni mɛ nin cogoya in na maa kɔni caman kamana gɔni k'a fɔ denmisɛnninw ka jɛkulu ɲɛmaaya ko ka kɛ samasamali ni ɲɔgɔn kunkolo walabɔ ye nka jamana patron ka patron n'o ye disibaw yɛrɛ dama ni sebatigiw ye olu ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la fɔ ka t'o kɛ aw bɛ don anw bɛ taa Dakari aw bɛ bɔ anw bɛ don a bɛ na ko kɛlen don gɛlɛya ye jigiya b'a kan k'a fɔ kiiri sariya de tigɛ cogo tɛna jamana kiiri tigilamaw dɛsɛ ɲɛ dɔ na sɔrɔ a ko la waati nataw la n'an bɔra yen an bɛ taa ɲɛfɛ min bɛ tali kɛ lakanako wulikajɔ dɔw sabatilen jamana dugu kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya dugubaw ni faabaw Bamakɔ yan n'i y'a lajɛ san laban la bɔsin tigila ni porotecaw fanga ka bon kosɛbɛ o kama min ye an ka lakanabolo tigilama komisariya caman bɛ ka fara ɲɛmaayasow kan lakana fa bɛɛ gendarmew ni gardiw ni polisiw ani a tɔ bɛɛ wulikajɔw ni munumunu salo fanga bonyalen don girinkajɔ dɔw kɛra an ye kuma di o finitigi ɲɛmaa dɔw ma olu ye hakilina dɔw d'an ye o ko kan an k'o fana lajɛ. Résultat sɔrɔ parce que résultat ɲini yɛrɛ ye min ye que mɔgɔw ka u ka fêtiw kɛ hɛrɛ la donc o de ye hiérarchie yɛrɛ ka an ka ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye an ka bɔ ka caya don caman bɛ bɔ mais bi ta bolofa bɛ bi ta kan pour que vraiment les gens puissent pour que mɔgɔw ka se k'u ka seliw kɛ hɛrɛ ni baden na hakilisigi an ye mɔgɔ caman interpellé dɔw minɛna yɔrɔw la vraiment yɔrɔ minnu tɛ yɔrɔ ɲuman ye an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko zone criminogène donc maintenant enquête de bɛna kɛ sisan k'a lajɛ ka vérification kɛ wala n'a sɔrɔ u sen bɛ ko la ou bien u sen tɛ ko la. An bɔra pour que ka jamanadenw de lakana parce que jamana ɲɛmɔgɔw y'o mission de d'an ma an ka jija cogo bɛɛ an ka lakana sabati an ka sabati yan ani an ka jamana fan tɔw la donc an bɔ kun y'o de force ninnu bɛɛ de don polisi b'a la gendarmew b'a la gardiw b'a la protection civile b'a la ɲɔgɔn fɛ la force donc n'an bɛnna an bɛ se ka ko caman kɛ an b'o hukumu kɔnɔna de la bi an ka contrôle bɛ caya kosɛbɛ nin waati ninnu na an ka patrouille bɛ caya kosɛbɛ nin waati ninnu na a bɛ kɛ tile fɛ a bɛ kɛ su fɛ pour que ka se k'an ka population lakana o de y'an bila kun ye ni Ala sɔnna fana an b'o de kɛ. Tabarikala min ye k'a dɔn k'a fɔ finitigilakaw ka ɲɛfɔli dɔw tun ye ninnu ye saga ye 20 sɔrɔ coy nin waati na gendarmerie direction na waati kelen bɛ garde nationale direction na colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite gendarmew bɛɛ ka ɲɛmaa dɔ bi Ala y'o latigɛ a ye an b'a fɔ ko Jakite la k'a fɛn o fɛn bɛ Buguni mara la ko ne ko k'u ni sɔgɔma bi Ɲorodi Sahel kaw an ma ɲinɛ o kɔ Buye bɛ Bamakɔ yan
kuma munu mago be buye la sa an yoro na tanga do tabi note ni ma mi da panguru kono do nya ya ni nyoro di Sahel nte amanyine sama sangare chef de bureau do domaine na katikuni sokoma ni anga cercle barakela be anu be ɲɔgɔn fɛ saka n'a ka waati bɛ jamu ka in lajɛ sale b'an filɛ ka te miriku ni sɔgɔma fanta tɔngɔ ta an b'a bila yan fɔlɔ waati bɛ ka jɔni kɛ tɔ ye kibaru di sɛbɛnw ye komi o bɛrɛ ma bɔ bi caman bɛ kɔnse la oui ni ye dɛsɛle ka an kɔnse ko ɲɛnabɔ an ma bɛngani do ko ka e bila ko ɲɛmɔgɔya la i ka taga revendication a bɛɛ de b'a la o kuma ne ni jitɔ an ye suganti de k'i bila an ɲɛ k'i ka taga an kun kuma fɔ ne bɛ jitɔ donc e bɛ dɔ ta k'i fosi ka bɔ dɔ kɔrɔ ça veut dire que i bɛ ka taga mun kɛlɛ la i ka intérêt b'o de la jitɔ équipe de n'o da ka ɲi d'accord an ka collectif yɛrɛ ci ko n bila o fana ɲɛ n bila o fana ɲɛ ma baasi tɛ an bɛ taa ɲɛfɛ liti bɛ daminɛ sini o bɛ daminɛ sini i k'i jɔ dɔ in ka buti fɔlɔ ayi dɔ in 16 ni dɔ farala dɔ kan a bɛ caya dɛ a bɛɛ bɛ ɲɛ sɔrɔ d'accord c'est pas insupportable ɲɛmaw tulo bɛ insupportable donc kibaru ta ko filanan ale tun bɛ tali kɛ nin na sisan anw bɛ don kɛnɛya kunnafoni ale kɔnɔna la Hawa Daɲogo ka don o don wulikajɔ don o don sɔgɔma a bɛ se kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma u bɛ masala bana dɔ kan min b'a to aw kelen kelen na ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o bana masinaw kan o fana kɔfɛ bana ninnu furakɛli bɛ kɛ cogoya min na aw ka se ka olu dɔn bi sɔgɔmaden na kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ hépatite virale kan hépatite ye bana sugu jumɛn ye docteur Nango ale bɛ Hawa Daɲogo ka ɲininkaliw jaabi. A ka ca mais bi ta ye hépatite virale de ye hépatite virale dɔwɛrɛ tɛ biyɛnbana de don n'o ko biyɛndimi mais biyɛndimi sababuya ye virusu ye virusu de bɛ a sababuya donc ka sababu kɛ virusu ninnu comme tubabukan lettre alphabétique virusu ninnu bɛ taa A la fɔ ka taa se G la mais minnu dɔnnen don virus de l'hépatite A ni B ani C ani D a ka se E ma olu de dɔnnen don kosɛbɛ. Docteur Doumbia ne ko maa jumɛnw de ka teli ka bana in yɛrɛ sɔrɔ ye. Bon a ka ca la bana ninnu ça dépend n y'a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na hépatite classification a suguya bɛɛ n'a minɛ cogo de don n'i y'a jateminɛ grosso modo kuma la teliya la an bɛ se k'a fɔ hépatite virale an b'a tila fila ye tilayɔrɔ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ minnu bɛ sɔrɔ nɔgɔ fɛ a bɛ hakɛ to banakɔtaga ka lase farikolo la ka lase da ma an b'a fɔ transmission orofécale donc o bɛ sɔrɔ nɔgɔ fɛ o ye A ani E dɔw bɛ yen olu bɛ sɔrɔ cogoya wɛrɛ la o ye B C olu fila olu bɛ sɔrɔ cogoya wɛrɛ la komi minɛcogo bɛ se ka kɛ saba ye a fɔlɔ a bɛ se ka kɛ joli ni joli komi n b'a kalama ni mɔgɔ min virusi bɛ fɛn tigɛ la nɛgɛtigɛ fɛn na nɛgɛ la n'a y'a tigi sɔgɔ a bɛ se ka kɛ biyɛn a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye olu fana bɛ se ka hépatite B ni C lase mɔgɔ ma ba a fana bɛ se ka sabuya ka se D ma olu ye minɛ cogoya wɛrɛw ye minnu bɛ se ka a bɛ hakɛ to B ni C fana o fana bɛ se ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fɛ. Docteur i da sera ko bana in bɛ se ka sɔrɔ ko joli ni joli pikiri biyɛn b'o la ko wɛrɛ b'o la n'a ye mɔgɔ wɛrɛ de sɔgɔ wa ka t'i sɔgɔ a bɛ sɔrɔ de fɛ wa ou bien a sɔrɔ cogo ye sira jumɛn ye. Comme n y'a f'i ɲɛna n b'a perepere latigɛ an ko A ni E o kɔni nɔgɔw de o nɔgɔ ninnu bɛ se ka sɔrɔ a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw ye a bɛ se ka kɛ gɛlɛyabaw minnu ye komi kɛlɛkɛsiraw fɛ ni ji nɔgɔ ninnu ni fɛnw mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ mais A ni E a ka ca Ala fɛ nɔgɔ ta fanfɛla ninnu o bɛ sɔrɔ denmisɛnnin kunda denmisɛnnin fitininw a ka ca Ala fɛ olu de bɛ hépatite A kɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na B ni C pikiri biyɛnw a bɛ se ka kɛ biyɛn dɔ sɔrɔ sisan hépatite B b'a la n'a tilara k'i sɔgɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ ka teli k'o sɔrɔ ka ca Ala fɛ o ye personnel soignant minnu bɛ dɔgɔtɔrɔ ninnu i bɛ se ka i blessé a la a nɛgɛ la a bɛ se ka kɛ hali bolokoliw an bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na o nɛgɛ bɛ se ka a lase mɔgɔ ma.
Nin tun ye sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni ye faamuyaliko ɲuman an bɛ o ɲini aw fɛ a k'o sɔrɔ Dr Nango ka laseliw la hépatite virale ale kan Hawa Daɲogo k'i fo i ka don o don timinandiya la anw bɛ don kunnafonidi gafew kɔnɔna la sisan gafe minnu bɔra bi tɛnɛndonya in na olu ɲɛfura fɔlɔ ye laseli minnu kɛ olu bɛna lase aw ma Amadu fɛ. Kunnafoni gafe caman bɛ yen nɔ olu tagara sɛngɛla fiɲɛbɔ la ni wagati kɔnɔna la nka minnu sera ka bɔ ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ye Amadu i ye minnu sɔrɔ i bolo kɔrɔ ɲɛfura fɔlɔw ko cogo di? Fɔlɔ ye l'alternance ale ko selon l'hebdomadaire l'alternance l'homme de l'année 2021 au Mali est le PM Shogeli Maïga ko alternance min ye kubardi sebo olu ka bɔli la ko 2021 cɛba ŋana kɔni ko olu fɛ u ye ministre ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Shogeli Kokala Maïga ye Kanaga ko ka se ka nimisi wasa sɔrɔ saniya ko ni dumuni ko ɲuman na bi ko o wulikajɔw kɔni kan ka kɛ ko ba de jamanadenw Mali kɔnɔ bi wasa olu ka se ka sen sɔrɔ. La preuve dalutigi ko l'efficacité de la transition dans l'équipement militaire et des hôpitaux, le casting gagnant du ministre de l'économie et des finances ka se ka kɛlɛkɛ minɛ mugu ni kisɛ cɛ ka di an ka finitigilakaw ma furancɛrɔ faga nin kɔnɔ ani ka se minɛ lahaw ta jɔnjɔnw di an ka kɛnɛyasow la ko kɔni ye baara ye ministre min ɲɛsinnen musaka ko ni jamana ka waganden ma ale kɔni ka gankun ye an bɛ donni min na i ko bi o preuve kelen kumana ko affaire CNPM la justice met fin à la présidence autoproclamée de Djadje Sankare ye la preuve ka kuma dɔ ye indicateur de renouveau ale kɔni ye san jara sunsun bi de samaja sunsun bi de bɔra bi olu ko le gouvernement malien à propos de la présence de Wagner sur son sol, pas de mercenaires au Mali mais des formateurs juristes ko Mali jamana ko tɔnjɔn ni o ye yɛrɛ ta ɲini lakana guru jɛkulu ye ko olu tɛ Mali la ko nka ko irisi jamana yɛrɛ de ka sɔrɔdasi jolenw bɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka malidenw finitigilakaw sɛbɛkɔrɔ kalan o ka se ka kɛlɛ don cogo ni lakanabolo tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛrɛlen dɔn o ye indicateur ka ɲɛfura a fɔlɔ ye sakan kɛra 29 ye colonel Ousmane Sangare fɔ san gouverneur la waati kelen in bɛ ala ka fɔ o bɛ i ka dɔn an ka CNT ale maa ɲɛma n'o ye colonel Maliki Diaw an ma ɲɛnɛ colonel Modibo Kone ani lieutenant colonel Abdoulaye Maïga porte-parole du gouvernement n'a ka cabinet ni ka garde corps an ma ɲɛnɛ o kɔ fo ka se colonel major Ismaël Wage olu duruna ye colonel Assimi Goïta ye k'u ni sɔgɔma an ka jɛmukan kɛnɛ kan o fana hali ni tanba tɛ jɛmukan in bɛ lajɛ a kibaruya bɛ se o ma an bɛ ɲɔgɔn bolo jamana bɛ diya ni ala k'i sɔn Fanta Tɔmɔta an b'a bila yan fɔlɔ bi ta bi ni colonel cɛ ne ma fɔ n ye sugu ma dɔn n'a ma Shogeli jɛ e ko a caman ye colonel ye koyi i ma taa yɔrɔ e dun ka projet jumɛn y'a ko la n fɛ k'a fɔ ni i bɛ fugulabilentigi jamana la fugulabilentigi bɛ caya an bɛ colonel jamana bi colonel ka ca n'i taara yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye colonel dɔ bɛ yen ma n'a yɛlɛnna fana o kɔni foli k'a kan u bɛ baara la u bɛ baara la an ka foli bɛ u ye ni tun bɛ tali kɛ kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw la minnu kɔnɔna kunnafoniya tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ walawala bi 10h20 wagati olu la Alexis Kalambiri ale bisimila wagati sera anw min ma ko Alexis Masson fɛn min ma bi an ka jɛ k'a lamɛn Musa Bangali ka kuma bara la ayiwa gasi ka ɲi fɛn bɛɛ la an b'a ye dɔw bɛ taa banki kɔnɔ u bɛ taa minnu bɛ baara la banki la u bolo bɛ wari de la u bɛ wari jati la mɔgɔw sigilen don k'u kɔnɔ o bɛɛ la i b'a ye dɔ bɛ na fo a ka bɛɛ fo kelen kelen mɔgɔw ɲɛ gannen don baara la e bɛ na fɛ k'o fo wali mɔgɔw sigilen don k'u kɔnɔ e bɛ na fɛ ka karisa ɲininkali k'o la i ka denbaya ɲininkali kɛ i ka denmisɛnninw ɲininkali kɛ wali i ka baro bulon la a bɛ ɲɔgɔn dɔn ye tiɲɛ nka nin t'o kɛyɔrɔ ye ka tugu mɔgɔw sigin bɛ k'a kɔnɔ wali a bolo bɛ wari la k'a jati ayiwa baara min don a ɲɛ ka misɛn wa n'a filila a kɔlɔlɔ ka bon kojugu mɔgɔw t'o faamuya
i bɛ baara dɔw bɛ yen n'i ka mɔgɔ b'a la i tɛgɛ kɔrɔta i ka tɛmɛ nka f'e ka n'i jɔ f'e k'o fo k'e laminɛ diyagoya la i dun b'a dɔn a bɛ se ka gasi wɛrɛ se a ma fo mɔgɔw k'o faamuya u yɛrɛ ma banki tɛ maa fo yɔrɔ ye k'a fɔ mɔgɔ bi wari jati la a bolo bi wari la banki baaralaw yɛrɛ b'o fɔ wari baara ni kuma caman ti bɛn wari ti sɔn fɛn caman ma ne ma sɔn yɔrɔ min ma o y'o ye. Tɛ sɔn fɛn caman ma Alexis ma sɔn yɔrɔ min ma o bɛ tali kɛ na an bɛ Alexis fo ka kɛɲɛ ni a ka yetaw ye Musa Bangali i fɛnɛ bɛ fo i ka don o don timinandiya la ni sanga kɔnɔna la Alexis ka laseliw kɔfɛ an bɛ taga tour cɛ CICB kɔnɔna la Assise nationale pour la refondation phase nationale o min baaraw bɛ daminɛ bi CICB kɔnɔna la an bɛ taga an baaraɲɔgɔn Idrissa Sidibe Janjo masa sɔrɔ yen nɔ a bɛ CICB kɔnɔ ni sanga kɔnɔna la anw ni Janjo bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka kibaruya kunfɔlɔw di an ma. Idrissa Sidibe Janjo masa i ni sɔgɔma. Amba yɛrɛ sira Fanta Tumuta. I bisimila Renouveau Matin kan. Janjo an bɛ k'i wele ka bɔ CICB kɔnɔna la ni sanga kɔnɔ. Allo Janjo an tulo b'i la. Fanta an b'i fo ani an bɛ Renouveau Matin lamɛnbaa n'a lajɛbaa bɛɛ fana fo. A diyara bɛɛ lajɛlen ye. Nba. Janjo e min ye Assise nationale baaraw yɛrɛ daminɛ fɛn bɛ tali kɛ k'a daminɛ phase communale la fo ka n'a bila an bɛ phase nationale min na n'o baaraw bɛ daminɛ bi e y'a baaraw bɛɛ lajɛlen assisté a ka di an ye i ka ɲɛfɔli kɛ yalima Assise ko yɛrɛ a kuma fɔra cogoya min na a bɛ ka kɛ o cogo la wa. Aya Fanta i y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ sɔgɔmada kibaruyaw caman bolila kan. Oui. Min ye mɔgɔ CICB n'o ye Centre international conférence Bamako ni waati in na mɔgɔ sigiyɔrɔma caman bɛ yen minnu ni olu sera kɛnɛ kan ka ban baara labɛnw de bɛ sen na o ye ka jateminɛ kɛ n'o ye délégués ye olu lakodɔnni ni bɛ don daba yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ région kelen kelen bɛɛ kɛmɛ ka labɛnw sabati misaliya la. U ka sɛgɛsɛgɛliw n'o ye ordre de mission ni barji minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye i n'a fɔ u sugandira u ka marabolow fɛ cogo min na ne ka na nin baara in kɔnɔna na. An bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye jama région bɛɛ lajɛlen kɔni représenté lo a n'an ka jamana kɔkan jamanaw. Olu caman bɛ yen an bɛ waati min ko sisan jama nana ka caya donc labɛnw bɛ sabati la. Dondaba yɛrɛ la accès des délégués ma olu bɛ don. Lakana sirakun fana nin sugu mana kɛ i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen min b'i yɛrɛ ɲininka lakanabagaw fana an ka jateminɛw kɛ ka taamaw kɛ k'a ye k'a fɔ fɛɛrɛw tigɛlen don i n'a fɔ a ka kan ka kɛ kɛcogo minnu na ba se k'a fɔ baara daminɛ min na gɛlɛya tɛ min bɛ se ka ɲɛsin min ma waati min parce que a ma kɛ ka jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nka a kɛra région bɛɛ ka u ka labɛnw sabati ni ka sira di u ka délégués ma i n'a fɔ u sugandira cogo min na an ye jateminɛ fɔlɔ minnu kɛ. Janjo atmosphère bɛ cogo di CICB da la. Oui atmosphère m'a f'i ye k'a fɔ atmosphère ka ɲi parce que i b'a dɔn ni sigi min kɛlen filɛ ni minnu bɛ sen na n'o ye communes kɔfɛ ka na cercle la ni région na. Oui. Atmosphère ye i b'a dɔn ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye maliyɛnya yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye dorogo ɲɔgɔnnaw bɛ na min ye sinankunyaw ye olu i b'u jateminɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc en un mot jateminɛ la dɔrɔn jigiya b'a la k'a fɔ atmosphère ka ɲi sango donda waati na an bɛ tuma min na i ko sisan jigiya wɛrɛ bɛ se ka kɛ min ye o ye nin bɛ sɔn ka kɛ sigi min kɔnɔna na ni mɔgɔw bɛ na u ka haminaw n'olu minnu farala ɲɔgɔn kan fɔcogo wɛrɛ la u bɛna jateminɛ yala anw ye minnu fɔ commune na parce que dɔw ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka kɛ commune ta la ka kɛ cercle la ka kɛ région na olu laɲiniba minnu n'olu kɛra phase communale la ka kɛ phase locale la ni ka kɛ phase régionale la alors ni olu bɛna se ka kumana u ka hakilina ni k'a défend kɛrɛnkɛrɛnna an bɛna nin phase laban min ni k'o baaraw daminɛ donc an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn atmosphère la jama bɔn bɛ ka caya kunnafonidilaw fana bɛ yan ka caya donc gɛlɛya tɛ yen an bɛ se ka n bolo ɲɛsin min ma fɔlɔ an ka jateminɛ na. Ok Janjo yalima participants y'u ka documents bɛɛ lajɛlen sɔrɔ walasa baaraw ka se ka daminɛ wa.
participants y'a fɔ cogo min na caman sera kɛnɛ kan ka ban parce que région de sigilen don da la daba yɛrɛ la minnu bɛ CICB dɔ daba la ni nana ka bɔ Kita walima ni nana ka bɔ Yorudi Sahel walima minnu bɛ bɔra Mopti walima Menaka walima Tawdini walima Dibila walima Buguni donc o région bɛɛ kɛn bɛ ka labɛnw sabati donc i ka équipe bɛ yen nɔ n'i ka maa minnu ni maa 20 de sugandiden don parce que an y'a ye k'a fɔ a caman bɛ yen a ka surun maa 20 bonyanko la olu de bɛ na u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ u bɛ don donc participants ma se k'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la bi caman nana ka ban wa jigiya ye min ye i n'a fɔ a fɔra cogo min na baara ninnu bɛna datigɛ jamana yɛrɛ marabaa fɛ ni o ye kuranjɛ fanga maa ɲɛmaa ye Colonel Asimi Goita nka ko wɛrɛba minnu n'o fana ma n'o bɛ barow kɔnɔna na o ye sigikɛn bɛ ka ni kow tora u cogo la i n'a fɔ an y'a ye cogo min na o ye min ye Yorudi Sahel la sherifikɛ ni o bɛ kumana an karamɔgɔ Bu ye fana ko fɔ ya b'a la k'a fɔ ale fana bɛ sɔn ka ye nin baara daminɛ ninnu olu kɛlɛ kan. Janjo kuma kuncɛ kuma. Allo Janjo bɛ se ka mun fɔ ka se ka ni kunnafoniya in datugu? Bon, n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Fanta an jigi b'a la k'a fɔ Lala minnu kɛra laɲinibaw ye communes na cercle la ani région na fɔ ka se min bɛ tali kɛ laɲinibaw yɛrɛ n'o ye baara kuncɛ baara minnu bɛna daminɛ tile 4 kɔnɔ. Tuma dɔw la nin bɛ sɔn ka kɛ bɔda ye ni k'a dɔn k'a fɔ baara labɛnw ŋaniyaw taara cogo min na walasa a ka kɛ sumana min ye sira. Idrissa Sidibe Janjo masa an ka foli bɛ Janjo ye ka bɔ CICB kɔnɔna la a bɔra ka kunnafoniya kunfɔlɔw kɔni olu di an ma Assise nationale pour la refondation o phase nationale kan ka bɔ CICB kɔnɔna la an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Isa Kaba Sidibe ale ye kumaso la sɔrɔ ka se ka to Assise nationale ale kunkanko kunnafoniyaw kɔnɔna la ani Kaba bɛna baro kɛ. Isa Kaba Sidibe an ka foli bi ye tɛnɛ bi ye dɔgɔkun daminɛ anw nisɔndiyalen ɲɔgɔn la sɔrɔ ko kura an ka ni plateau sanuman in kan. Nisɔndiya ye an bɛɛ lajɛlen ta ye ka sɔrɔ kɛ wagati o wagati ni an nana ka na an sen don faso baara la o yɛrɛ kunnawoloba ye an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bolo mɔgɔ si kana jɔ i ka kɛta la anw bɛ min kɛ tantɔ ala ye o dɔnniya de di an ma k'an ka faso jɔ ni o ye ka na ka kunnafoni di jamanadenw ma minnu fana bɛ sojɔ kɛ ala ye o de dɔnniya di olu ma an bɛɛ ka fitini fitini mara fara ɲɔgɔn kan o de bɛ jamana kɛ jamanaba ye nka dɔ ma n'i sigi ka jateminɛ kɛ dɔrɔn ko ko Fanta Tumota don o don mɔgɔw b'a la ko Fanta Tumota fo n yɛrɛ fana ka don Fanta Tumota ta nɔgɔya la ka sɔrɔ o tɛ bɛɛ bi i jɔyɔrɔ de fa o de bɛ faso jɔ o la an nisɔndiyalen bɛ de i sɔrɔ yan nɔ k'an ka nisɔndiya fara i ta kan ka bi fana ni fo k'a waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na n'i y'a ta ka jateminɛ kunnafoni gafe min n'a bɛ fɔ a ma ko l'essor o kɛlen don k'a kɛ a ka ɲɛfura fɔlɔ la ko le temps de la concertation les moments de discussion n'est jamais du temps perdu il permet toujours aux uns et aux autres d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur et de confronter les idées. Ka fara ɲɔgɔn ka kuma o kuma ko o tɛ wagati la tiɲɛni ye k'a mana kɛ cogo o cogo a bɛ kɛ sababu ye aw ka na aw hakilina minnu tɛ kelen ye aw k'olu ci ɲɔgɔn na a bɛ laban min na a ka kɛ ɲɛtaga ye donc an bɛ bi tile journée yɛrɛ bila o hukumu kɔnɔ ka ala fo a ye bi min yira malidenw na malidenw ka tila ka sigi ka kuma yɔrɔ i yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna olu de bɛna kuma maliden bɛɛ tɔgɔ la ka sɔrɔ maliden bɛ taa 20,000 ɲɔgɔnna la o yɛrɛ ye symbole ba de ye mɔgɔ 20,000,000 k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna olu de bɛna taa kuma olu tɔgɔ la bɛn de bɛ karata bugu mɛn si la n'o tɛ mun b'a to mɔgɔ damadɔni bɛ taa CICB la ka taa kuma ne tɔgɔ la mais parce que an ye jamana de ye bi na bɛɛ sigilen don k'i ɲɛsin o mɔgɔ 1000 ma k'a lajɛ u bɛna mun fɔ Mali tɔgɔ la u bɛna mun kɛ Mali tɔgɔ la wa n'a kɛra fɛn ɲuman ye an bɛɛ bɛ content an b'a fɔ mɔgɔ 1000 y'an jɔyɔrɔ fa siga t'o kuma la o de ye malidenya ye o de ye nation ye dɔ ninnu ye état ye mais nation ye min ye aw bɛɛ malgré vos différences dɔ ye dɔgɔnɔ ye dɔ ye bozo ye e ye bozo ye ne ye fila ye mais an bɛ sigi an bɛ baro kɛ an bɛ bɛn kow la o de ye nation ye donc ala ka Mali nation sisi alisa amina yarabi ala ka dugawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ malidenw ka laɲini ni malidenw hakilinantaw olu bɛna taa fara ɲɔgɔn kan min b'a to olu bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ maliden kelen na ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ kaba sigikafɔ baaraw olu nun bɛ don bi Assise nationale i yɛrɛ bɔra k'a ɲɛfɔ ka ban o la an bɛ se ka fɛn jumɛn de retenir fɔlɔ
an b'a ta Idrissa Sidibe taw kɛrɛfɛ ale ma minnu fɔ an b'olu fara ka sɔrɔ k'ale belebelebaw fɔ a la ale bɛ ko in cɛ ma ka b'a ko daminɛ ne yɛrɛ b'a kunnafoni kungun n'a ɲɛɲɛ ɲini ale de fɛ kuma o kuma baara ninnu Idrissa Sidibe y'a fɔ cogo min a daminɛna kabi marabolo fitininw na n'a bɛ fɔ o ma ko kominiw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw y'u ka hakilinaw fɔ olu kominiw n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ 100 de ye sen yera baara la komini kɔnɔ kominiw fana ni bɛ mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna désigné olu taara ka taa cercle kɔnɔ o bɛ komini sanfɛ cercle fana kɔnɔ o mɔgɔ 5 ka bɔ kominiw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kominiw bɛ constitué olu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ cercle ye cercle fana kɔnɔ kominiw kelen-kelenna y'u ka délégués bila ka taa olu délégués fana ni olu bɛnna min ka cercle kɔnɔ olu fana ni tilala ka mɔgɔ 5 walima mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan cercle kɔnɔ i b'a sɔrɔ région kelen o kelen fana cercle 7 ye dɔw ye cercle 6 ye dɔw ye dɔw yɛrɛ cercle 4 ye o cercle fana ni olu fana b'u ka jama fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛn ninnu ɲɛfɔ ka sɔrɔ kɛ bɛɛ tɛ mɔgɔ kalannenba ye ka fɛn ninnu faamu cercle fana ni olu y'u ka mɔgɔ 5 ou mɔgɔ 3 fara ɲɔgɔn kan ka na région kɔnɔ région plus district Bamakɔ fana ni yɔrɔ Bamakɔ ni tɔw différence ye commune tɔw olu constitué ni village ye mais Bamakɔ commune constitué ni quartier donc Bamakɔ commune fana ni olu fana y'u ka baara kɛ région y'u ka baara kɛ olu région minnu ni olu ye mɔgɔ 5 mɔgɔ 20 ou bien mɔgɔ 10 di olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔ bi o de ye mɔgɔ 1000 ye Fanta Tumata o mɔgɔ 1000 olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kuma jɔsen 13 de kan d'accord baara ninnu tɛ an ka da ka da an sigi dɔrɔn min ka di min da ye o b'o fɔ ayi a tɛ kɛ ten tɔ k'a fɔ ko ne kɔni hamina ko ye armée bɛ cogoya min na n bɛna an sigi dɔrɔn a tɛ kɛ ten Fanta Tumata n bɛna a kɛcogo ɲɛfɔ kumakan 13 o de sugandilen to o kumakan 13 mɔgɔw bɛ tila en fonction de o kumakan 13 k'o thématique sigi ok n'o thématique sigira mɔgɔ minnu ka profil mɔgɔ minnu baara kɛcogo walima u kuntilenna ni o dɔw bɛ ɲɔgɔn ye sira la olu bɛ fara ka kɛ groupe kelen ye par exemple ni kunnafonidilaw kunkan kuma bɛ fɔ yɔrɔ min kunnafonidilaw ka délégué minnu bɛ yen nɔ wajibi de don olu bɛ don o groupe thématique de la d'accord ni sɛnɛko bɛ fɔ yɔrɔ min sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu ka représentant minnu bɛ yen nɔ diyagoya don olu bɛ don o groupe thématique de la donc baara bɛ tila ten thème ye jumɛnw ye kelen politique et institution gouvernance et élection o ye thème fɔlɔ ye o bɛ kɛ groupe dɔ ye olu tigiw bɛ réflexion kɛ o kan filanan 2 défense sécurité souveraineté lutte contre le terrorisme ok o ye thème filanan ye thème sabanan justice et droits de l'homme gouvernance et transition o ye sabanan ye thème naaninan politique étrangère et malien établi à l'extérieur o ye naaninan ye duurunan dialogue social enjeux défis réforme sociale et fonction publique dialogue social c'est lafasajɛkulu ka wuli ka jɔw tuma o tuma ni o sigikafɔw daminɛ i bɛ taa sɔrɔ a kow tɛ abouti lafasajɛkulu yɛrɛ fana ni kan ka grève kɛ hukumu min kɔnɔ u man ka grève kɛ hukumu min kɔnɔ ka sigi ka kuma o bɛɛ kan a bɛ cogo min bi anw b'a dɔn k'a waɲa man ɲi mais a kan ka kɛ cogo di fu kan ka siri baara ninnu kan ka limiter cogo di a bɛ ɲa cogo di mɔgɔw k'u sigi ka réflexion k'o kan 6 planification développement économique et industriel an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na hakilina jumɛn bɛ an na walasa yiriwa fɛɛrɛ olu ka se ka sɔrɔ bolo bɛɛ kan ka se k'o baaraw ɲɛsigi baaraw kɛ an fana ni jamana walasa jamana ka yiriwa fo bayɛlɛmali ka yiriwa an fɛ yen nɔ industrie a bɛ cogo di bi an bɛ se ka jumɛn kɛ kuranko de don wa mun de don mɔgɔw b'u sigi kɛrɛn na k'a kuma fɔ an ka taa k'o bɛɛ kuma batiri an ni ɲɔgɔn cɛ ok mun bɛ ka industrie bali ka développer an fɛ mun bɛ k'an yɛrɛ bali ka développer hakilina mun bɛ bɛɛ kelen kelen na bɛɛ ka t'o fɔ d'accord 7 santé et affaires sociales humanitaires réfugiés et déplacés internes kɛnɛya ko kunkan ko dɛmɛ ni dɛmɛ a bɛ kɛ cogo min na est ce que a kɛ cogo ka ɲi mankan mana wuli an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ t'u sigi kɔ kan a ko kan ka kɛ ɲumanya kɔnɔ cogoya jumɛn mɔgɔ minnu fana bɛ déplacer ka n'u sigi jamana yɛrɛ fan dɔ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka t'u sigi Moti ka bɔ Moti ka t'u sigi Bamakɔ u kan ka kɛ cogo di
7 point wolonflana Chegin, administration du territoire, réorganisation des circonscriptions électorales et détermination des circonscriptions électorales. Anga jamana yɛrɛ mara tambambɔli ko bɛ cogo di a mara kan ka kɛ cogo di zone d'élection jɔn ni jɔnw bɛ voter cogoya kelen na jɔnw bɛ député kelen na ani fɛnɛ ni an ye découpage min kɛ a ko bɛ hakɛ jumɛn na jɔn bɛ fɛ ka taa jɔn fɛ jɔnw ni jɔnw ka kan sankaw bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn bunugɔkaw bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn olu kumaw k'olu ta k'olu bate 9 kɔnɔntɔn réconciliation, paix, réconciliation, cohésion sociale, appropriation de l'accord pour la paix. Ni thème gelenba ni apuma be chaya. Oui. Ben ani nyogon famu fara nyogon ga ani bengan sebe mi no tika no blala kase ko bengan sebe ala wali ale ko bisa ga chugodi abise ga bere be malde o ma chugodi. Kaso ya ka fuma kacha o e ko tonne. Temps 10 art culture et tourisme. Seko ni dongo ani anga yoro sewaleo. Gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ bi a ko bɛ cogo di a kan ka bɛrɛ bɛn cogo di ninnu nin fana bɛ kɛ thème dɔ ye mɔgɔ dɔw b'u sigi ka réflexion kɛ min kan k'u hakilina di 11 jeunesse sport éducation civique. D'accord. An ka sifinnakaw sifin ko bɛ cogo di bi jɔn ye sifin ye jɔn tɛ sifin ye sifin b'a daminɛ si jumɛn na ka na si jumɛn na sifin jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye jamana ko la ani au-delà de sifin yɛrɛ an ka jamana banderew ni a ko tɔw u bɛ cogo di an bolo an bɛ cogo di an kan ka taa yɔrɔ jumɛn olu bɛɛ de walanga kɛnɛ ye nin ye. D'accord. 12 développement durable environnement et assainissement. Sigidaw lakana ko a kan ka kɛ cogo di jamana yɛrɛ bɛ sanuya cogo di kɛrɛnkɛrɛnnen ala an ka dugubaw Bamakɔ bɛ sanuya cogo di Bamakɔ ɲamanko kisa bɛ kɛ cogo di Segu ɲamanko kisa bɛ kɛ cogo di o bɛɛ ye kɛnɛ min fana bɛ taa sigi a damana o ye point 12 13 éducation scolaire université et recherche scientifique kalanko an kan ka bayɛlɛmali jumɛn don an ka kalanko la dɔn in kun ye grève ko ye nka kalanko talen don a damana bi an ka kalanko bɛ kisa jumɛn na mun na mɔgɔw b'a la ko niveau tɛ denmisɛnninw na an kan ka mun kɛ bamanankan kuma min bɛ mɔgɔw da a kan ka kɛ cogo di ani fana ni mɔgɔ minnu ni olu ye ɲininikɛlaw u bɛ dɛmɛ cogo di walasa u ka se ka ɲininiw kɛ k'a bila jamanadenw ka bolo kan Fanta Tomota maliden maa ba kelen de bɛna sigi ninnu kan k'a kɛ groupe thématique ye ka salle choisi salle dɔ i n'a fɔ nin ɲɔgɔnna mɔgɔ 50 bɛ na ka n'u sigi yan nɔ olu bɛ kuma dɔrɔn u tɛ kuma fɛn bɛɛ kan dɛ olu bɛ thème kelen choisi 13 thèmes in na i ka profil ye min ye aw bɛ taa ka taa kuma o kan o la a tɛ kɛ k'a fɔ ko karisa a bɛ bɔ région Buguni région na Buguni région mɔgɔw bɛɛ bɛ t'u sigi salle kelen kɔnɔ o tɛ par exemple Buguni région na ni Buguni région mɔgɔw ye enseignant dɔ bila u ka délégation na o enseignant bɛ ta k'a bila éducation ko kuma kan i bɛ taa sɔrɔ Sikasokaw fana ni enseignant dɔ nana o fana ni enseignant olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu ni peut-être que CNJ mɔgɔw ka représentant dɔ bɛ yen éducation ko bɛ mun kun kan ni o chargé don u ka éducation na o fana bɛ bila o thème kelen kan donc baara bɛ kɛ ten mɔgɔw bɛ na hakilina falen kɛ a tɛ kɛ k'a fɔ ko maître k'a bɛɛ jɛngɛ ka t'u yɛrɛ fan fɛ walima jeunesse k'a bɛɛ jɛngɛ ka taa yɛrɛ fɛ mais jamana couche bɛɛ lajɛlen kunnafonidilaw minnu ni olu ka kunnafoni di éditorial ye par exemple éducation i t'a sɔrɔ n'o dɔ nana o bɛ bila ka taa nin thème kan n bɛ k'a ɲɛfɔ de pour que mɔgɔw k'a faamu donc 13 thèmes min bɛ discuter o cogo a tɛ k'a fɔ k'an bɛɛ bɛ taa an sigi nin kelen-kelenna fɛn fɛn fɔra k'i b'i da don o bɛɛ la o tɛ i ka profil ye min ye i bɛ taa kuma o kan Fanta Tomata. D'accord. Kaba, est-ce que finalement ni hakilina in sera ka maliden fanba fara ɲɔgɔn kan wa? O de ye ko in na ngɔriba ye jigi a kun jigiyalen don k'a fɔ ko yanni bi cɛ k'a mana kɛ cogo o cogo ko parti politique minnu ni olu kun kɛlen don ka bangari boloda k'u tɛ na an kun y'a jigiya k'a fɔ ko yanni bi cɛ ko kow bɛ yɛlɛma ko lala u bɛ sɔn ka na nka kibaruyaw bɛ cogo min o ye k'a fɔ u ma communiqué bɔ k'a fɔ k'u bɛna ye baara la an b'o jigiya k'a fɔ u tɛna ye baara la o dɔ ye cadre d'échange des partis et regroupement pour une transition réussie ni u yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko
u bɛ taa parti 70 ani kɔ la bibi na u ko k'a cayara ni o fana ye olu kɔni halisa olu ko k'u sen tɛ ye baara la nka hali n'o y'a sɔrɔ dɔw yɔlɔ la ka bɔ ka u sen ye baara la pour le moment o caman kɔni bɛ minnu t'a la maa dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ o cadre d'échange la ni maa kalannenbaw don ni u fɛla ko ba tɛ nin ye nka o kɛrɛfɛ il faut reconnaître que maliden fanba sen bɛ ka ye baara in na o kɔlen o ka fɔ k'o bɔgɔla dɔn o misaliya surun ye Sherifu Buye yɛrɛ bɔra fo yɔrɔ jan ka na a baara kama maa tɔw diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu lakodɔnnen don bi i n'a fɔ a baara bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 n'anw tilala sisan an bɛ n'a lajɛ salle kɔnɔ jɔn nana jɔn ma na ni n'an y'a ye minnu ma na an b'a ɲɛɲini dalula b'u bolo min y'u bali ka na wa walima u bangari yɛrɛ de bololalen don n hakili bɛ jɔnw na n hakili bɛ Imam Mamu Diko ɲɔgɔnna la n hakili bɛ Ayidaraw ɲɔgɔnna la n hakili bɛ maa wɛrɛw la n'an m'u ye salle kɔnɔ an b'a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ kun jumɛn na u ma na dalula dɔ de y'a to u ma na wa n'o tɛ fo ko in t'u fɛla ko de an b'o fana ɲɛɲini k'o dɔn donc bi o b'o déterminer mɔgɔ minnu nana ni mɔgɔ minnu ma na bi kɔni a baara ninnu don baaraw ne b'a dɔn protocole de la république bɛ carte ci maa lakodɔnnen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni min ma ye sa o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an bɛ jate kɛ o wagati karisaw fɛla ko tɛ karisaw fɛla ko don mais bi kɔni a baara ninnu don baara bɛ kɛ jamanakuntigi Asimi Goyita ka yamaruya kɔnɔ ani gouvernement bɛɛ lajɛlen ka fara a invité d'honneur n'o ye Sherifu Buye ye i b'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnna min kɛra n'o ye denni ye o invité d'honneur dialogue national o invité d'honneur tun ye général Amadou Toumani Touré ye ala ma hinɛ a la a don a kɛra nisɔndiyaba ye malidenw bolo ka sababu kɛ kuma minnu fɔra olu kɛra mɔgɔw jimi sira fɛ donc bi fɛnɛ ni kan ka kɛ nisɔndiya donba ye kuma o kuma ni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma a nafa ka bon sigi ka fɔ ale nafa ka bon kosɛbɛ ko baaraw ninnu bɛ don heure jumɛn baaraw ninnu bɛ don nɛgɛ kanɲɛ 9 nka o tɛ siri ye a bɛ sɔn ka taa fo nɛgɛ kanɲɛ 9 o tɛmɛnen ni miniti 30 walima fo ka taa fo nɛgɛ kanɲɛ 10 wagatiw la nka u bɛ karanga de da k'a kɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 walasa an bɛɛ k'an boli ka taa kɛnɛ kan ka bɛn mais a mana kɛ cogo o cogo 10 heures wagati a baaraw bɛ sɔn ka daminɛ Inch'Allah kunnafoniya minnu mana bɔ a ko la wagati nataw la o bɛ tɛmɛ Renouveau Télé ale sanfɛ kaba wagati ale tɔ tɛ bɛrɛ wagati tɔ tɛ bɛrɛ tɛmɛ n'i ka foli kan labanw ye an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Yakuba Sise ka bɔ Tombouctou nka a bɛ Bamakɔ yan formation na a n'a teriw bɛɛ lajɛlen an bɛ u fo maître Bakari Danbele ne yɛrɛ ka avocat don n bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni ce k'a ni baraji ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Tandioro Kiya tonton Ɲangi yan fo Katifuga la ma ɲinɛ o kɔ Aba yan fo Segukaw fɛ yen nɔ Mohamed Karambe an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma Alimami Sangata ORTM kɔnɔ a fana ye jɛmukan in kanubagaba ye an bɛ ORTM maa o ma ni olu bɛ sanga kunkurunin ta ka anw ta in lajɛ an bɛ u fɔ ni de ye balima ye i n'a fɔ an fana b'olu taw lajɛ cogo min mɔgɔ t'i yɛrɛ bali bi na ka jɛmukanw lajɛ ko parce que ko o fɛn la suguya an bɛ ɲɔgɔn bolo de an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lajɛ siga foyi t'a la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye kaba a directeur ba yɛrɛ n b'a fo n kɔrɔkɛ sɛbɛba don Alassane Jɔnbele Alassane Baba n kɔrɔkɛ sɛbɛba don b'a fo an ka foli bɛ DG ye ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Antoine Solange Danbele ɲɛma an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma ni sanga kɔnɔna la an ma ɲinɛ Seydou Traoré kɔ Seydou Fima ka bɔ Trésor kɔnɔna la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a n'a cakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma Adama Diallo ale ye bijoutier a bɛ artisan na an bɛ a fo ni sanga kɔnɔna la Salim Traoré ale bɛ Mamaribugu la k'a ni sɔgɔma Bakari Banbera an ka foli bɛ a ye Assis kɛnɛ kan ni sanga kɔnɔna la Seguba Kani ka bɔ Kirina a n'a ka denbaya an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an ye maa min tɔgɔ fɔ an da ma se ka se min tɔgɔ ma an ka foli bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wagati ale sera ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nɛgɛ kanɲɛ 9 dugu kunkanko ale kɛnɛ bɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an nɔ kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan Ala ka tile hɛrɛ Renouveau FM Bacɛma fara ji tɛ toli tile tɛ ja gɔngɔli ma sokɛ Renouveau FM ka laseli kɛ ka bɔ 98 tomi murumuru 1 Renouveau FM ni y'o ka mankutu waati ye lamɛnbaaw ko kɔnɔ sogoti tɛ sogo ye nka ni kɔnɔtɔw man kan Renouveau FM hali ne ma kɛ kɛnyɛrɛye kumasow la belebele ye